أقلّوت دمتي سلامناي أقلّوت راديو سلامنا كل جزء مشت كابش منتن فرقان كسب ساعة الشعاتة 31 حتصير معبلي فنّا لمون تعم زينة زبل مدبنا حزنا قريبنا زلونا أمتشون أبزي متشون بتاخينكم دمت سلامنا نبكتتال بعبهاررتات تصبابينا زلهم كلهم حواتنا عزو سلامتنا كابز كابستريونا أبخاتكم يبصح ندابلنا نابزني حامس مصحف قدس بحوار وزة تمربنا بحواسنا سجاجركم لومي أبي سياس معرف 4 كاب حريك ساع شوعته تسفى أملاخ نزاع منو زبل حسابنا حزناك نزاته مجمرتاجن حونا يعقوب ابنزر دابلك زمر بقريب الله لكن ما يوزيخا لجنة كون كاني نقول رحكايو نتزيخ بدني كاب حرور مزللي كاب حسف مقالي وين كان ريي عبت درق مدري وين كان نخا نفولي سير كان نخا نحمسري وين كان نخا نفولي سير كان نخا نحمسري نزعمت 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 بريدك أنا سرت حياة بريدك أنا سرقي سياب وسنتك أنا سقير يا وسنتك أنا سحلي فيا ابن إزر كوينكا أبز زبتعكاني مسقانا يبونكا ولعل فتاري ولعل فتاري مسقانا يبتعكا عتاقويتا خبري مسقانا يبتعكا عب آريام مبلعلي تأملك انتي اي ممريي تنزل على مويان كلاتمو على وابتعتي تأملك انتي اي ممريي تنزل على مويان كلاتمو على وابتعتي نخي ودو سنكل كل نخي بالكسوراني هوناتين لوموين نخي ودو سنكل كل نخي بالكسوراني هوناتين لوموين تأملك انتي اي ممريي تنزل على مويان كلاتمو على وابتعتي تأملك انتي اي ممريي تنزل على مويان كلاتمو على وابتعتي نخي ودو سنكل كل نخي بالكسوراني هوناتين لوموين نخي ودو سنكل كل نخي بالكسوراني هوناتين لوموين ابن إزر كوينكا عبز زبتعكاني مسقانا يخونكا عتاقويتا خبري عتاقويتا خبري مسقانا يبتعكا عب آريام مبلعلي حجون تخوني تتيمم كوكا تسمامي عنلو سرق اللاناكا سرق اللاناكا سلزي يا نفسي تملغنا عاخا يسوسنا بلت دوريو سنايكا دوريو سنايكا
ተከታተልት ሬድዮ ሰላምና ከመይ ቀኒኹም ናብዝኒ ሓሙስ መጽሐፍ ቅዱስ በሓባራዊ ዘተመደብና በሓጎስ ንዕድመኩም ሓዋተይ አገልጋሊት ትንሳኤን ሓወይ አገልጋሊ ጆንን ምሳይ አለው ኣብ ኢሳያስ 43 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 7 ኣብ ዘሎ ተስፋ እግዚአብሔር ንዝኣመንዎ ዝብል ሓሳቢና ክንዛተ ሓብትና አገልጋሊት ትንሳኤ ከዓ ከተንብብ ኣብ መስመር ኣላ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከበበ ሕጅግና ኣታ ያዕቆብ እቲ ዝፈጠረካ ኣታ እስራኤል ድማ እቲ ዝደኮነካ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ተበጀካ እሞ ኣይትፍራህ ብስምካ ጸዋዕኩኻ ንስኻ ናተይ ኢኻ ብማያት ምስ እትሓልፍ ምሳኻ ክኸውን ብውሒዝ ምስ እትሳገር ከዓ ኣይከጥሕለካን እዩ ብሓዊ ምስ እትኸይድ ኣይክትነድድን ኢኻ ሃልሃልታውን ኣይክህሙኸካን እዩ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ መድሓኒኻ እዩ እሞ ንግብፂ በጃኻ ንኢትዮጵያን ሳባን ኣብ ክንዳኻ ኣሕለፍኩ ኣብ ዕንተይ ብሉጽን ክቡሩን ስለዝኾንካን ስለዘፍቀርኩኻን ኣብ ክንዳኻ ሰባት ኣብ ክንዱ ህይወትካ ድማ ህዝብታት ክህበ ምሳኻየሞ ኣይትፍራህ ንዘርእኻ ካብ ምብራቅ ከምጾም ካብ ምዕራብ ከኣኻ ክበካየ ንሰሜን ኣምጽእ ንደቡብ ከዓ ኣይትኽላእ ንወዳተይ ካብ ርሑቕ ንዋልደይ ካብ ወሰን ምድሪ ነቲ ብስመይ ተጸውዐ ዘበለ ሁሉ ንኽብረይ ዝፈጠርክዎን ዝደከንክዎን ዝገበርክዎን ኣምጻኣዮ እብል ኣለኹ ተባረኽትን ሳይ ሓፍተይ ደስ ዝብል ጌርኪ አንብብኪዮ ጆን ወደይ ክጽልክ ሓተ እጆነይ ዘላለማዊ እግዚአብሔር አቦና ነመስግነካ ኣለና ሎሞን ምሕረት ካን ጸጋኻን በዚሑልና ብህይወት ብጥዕና በቃልካ ክንዛራረብ ረዲእካና ኣለኻሞ ስለዚ ኽቡር ዕድል ክብሪ ንህበካ ኣለና ሎሞኻን ብሽም ኢየሱስ ተስፋታት ኣምላኽ ኣብ ዝኣምኑኻ ዘበሉ ክሕደስ ጽልየሎም ኣለኹ ካባና ናይ ተስፋ ቃል ናይ ለውሃ ቃል ወፂዩ ንእዝኒ ኣሕዋተይ ንሰማዕቱ ንምጽንናዕ ክኸውን ድጋፍ ክኾን ንምብርታዕ ክኾን ተስፋ ንምኽፋት ኣብ ኣምላኽ ንምርካብ ክኾን ብመንፈስ ቅዱስ እዚኦም ዝራብና ባርኸልና ምስ ኩላትና ኹን ስለሰማዕካና ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን ተባረኽ ጆን ወደይ ደስ ዝብል ጌርካ ጸሊኻ ኣነውን እዚ አገልጋሊ ትንሳኤ ዘንበበቶ ብናተይ ሓሳብ እንተደኣ ክሕጽሮ ኮይነ ደቂ እስራኤልሲ ዘንጸላልዎም ነገር ነይሩ ማለት እዩ ተዳሪናዮም ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ መከራን ክመጾም ስለዚ ከይመጽእ ከሎ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ቀዲሙ ተስፋ ክቦም ከሎ እዩ ዘለና ኣነ ክብጆ በጋይ ቀድም ሕጂ ኣሰጋጊረካ ብዙሕ ዓቀበትን ቁልቁለትን ኣደይበካ ኣውሪደካ ሕጂ ኣነ ኣይተለወጥኩን ኣፍቂረካ ፈትየካ ስለዚ ኣነ ኣይሓድገካኒ ኣይጥንጥነካኒ ምስኻ ክኸውን ኣብ ዕንተይ ኮስኻ ክቡርን ብሉጽን ኢኻ ኢሉ እግዚአብሔር አቀዲሙ ተስፋ ከሕቁፎም ከሎ ወይ ከኣ ተስፋ ከጎናጽፎም ከሎ ኢና ንርኢ ብንጹር ንእስራኤል ዝተዋሃበ ተስፋ እዚ ስለዚ ንእስራኤል ክብላ ከሎ ድማኒ ቅድሚ ሕጂ ዘሕለፍኩ ክባይ ትረስዕዮ ብባሕሪ ዶ ኣይሕለፍኩ ኾኒ ኣነ ብሓዊ ዶ ኣይሕለፍኩ ኾኒ ኣነ ከምዚ ኩሉ በረኸስ ኣይገበርኩልክኒ ኣነ ስለዚ እቲ ዘሕለፍክዮ ናይ በረኻ ምድሪ ኣይትረስዕዮሞ ሓደ መዓልቲ ድማ ተስፋ ኣነ ክፍጽመልኪ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተስፋ ከም ዝህባ ካብ ዕንቲ እግዚአብሔር ዝሃገር እዚኣ ወይ ድማ ዝህዝብ ኣዝዩ ብሉጽ ከም ዝኾነ ከረድኦም ደለ ወይ ከዓ ተስፎም ክሕድስ ከም ዝደለ ዝገልጽ ጽሑፍ ይብሎ ባርና ዕላማ ከነብሊና ቲቲና እንታይ ትብሊ እዚ ዕላማ እግዚአብሔር ተበጀካይሞ ኣይትፍራህ ክብሎም ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ብማያት ብውሒዝ ብሓዊ ምስቲ ትኸይድ እዚ ኩሉ መከራሲ ኣይረኽበካንዩ እንዳበለ ክዛረቦም ከሎ ዕላማታት ምክንያቱ ንስኻ ናተይ ኢኻ ወላ በዚ ኩሉ እንዳሓለፍካሲ በቃ ወላ ሓንቲ ኣይትኾን ስለዘፍቀርኩኻ ስለዝመረጽኩኻሲ ምንም ኣይገብረካንዩ ኣይተሓልፍኒኻ ኣይብሎም ንደሎ ግን ክትሓልፍ ከለኻ ግን ኣነ ስለዘፍቀርኩኻሲ ምንም ኣይገብረካንዩ ኣብ ዕንተይ ብሉጽን ክቡርን ስለዝኾንካ ስለዘፍቀርኩኻን ኣብ ክንዳኻ ሰባት ኣብ ክንዲ ህይወትካ ድማ ህዝብታት ክህበ እንዳበለ ክዛረቦም ከሎ ዕላማ ከበርትዖም ከሎ ተስፋ ክህቦም ከሎ እዩ ዝረኣየና ደሎ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ስደቶምን ኣብ ግዜ መከረኦምን እግዚአብሔር ተስፋ ይዝቦም ደሎ ኣጀኹም ኣይሓድገኩምኒ ኣይረሳዕኩምኒ ዝብሎም ዘሎ ኢላትና ሓብትናኻ ጆኔታይ ትውስኸሉ እዚኦም ህዝብ እዚኦም ማለት ካብ ትንቢት ኢሳያስ ካብ 40 ሳብ 3 ዘሎ እንድሕሪና እስራኤል ኣሙር ኮምስ ኮዱሲ ብዛዕባኦም እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝብል ብትንቢት ብሩሑቅ ዝዛረበሎም ዘሎ ቅድምና ኣሙርኮም መኻዶም ብነቢ ኢሳያስ ስለዚ እቶም ብነቢያቱን ብሉኻት ናይ ኣምላኽ ዝኾኑ ሰባትን ዝፈልጥዎ ኣምላኽሲ ተቀዳመይቲ ዕላማኣ እንታያ እቲ ዘይረአ ኣምላኽ ብሰባት ዝግልገልሲ እንታይ ይመስል ባህሪኡ እንታይ እዩ ንዝብሉ ኣብዚኦም ጥቕስታት እዚኣቶም ተጻሒፎም ንረኽቦም መን እግዚአብሔር ንዝብልሲ እዚአን ጥቕስታት እዚኣተን ንምምላስ እኹል ኮይኑ ይስማዓን ቀዳማይ ካልኣይ ተስፋታት ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኖ ህያውን ዘለኣለማውን ዘይቋርጽን ድንጋጽን ዘይሓድግ ጸጋ ኣምላኽን ምዃኑ ንምዝኽኻር ተጻሕፈ ይመስለኒ ጎይታ ዓዚዙና ኣብዚሕን ይባረኽካ ጆን ወደይ ሕጅኻውን ጽቡቕ ጌርካ ኣብሪካዮ ደቂ እስራኤል ንምርኮ እንዲዮም ዝሸባሸቡ ነይሮም ምክንያቱ ዝመጽእ ዘሎ
كله مكراي مصوم دينيرو غنا እግዚአብሔር እንታይ ተስፋይቦም አሉ አጆኹም ኢሉ ተስፋخبهم كلينا نري خال اي دما بسفلالي بروتات تقدم زساغوركم باي ترسعو تقدم زحلفكم باي ترسعو اتين مناي بحري ኤርትራ زساغروم تناي يوردانوس زساغروم اتا مدربدا زساغروم كل دماني كذكروم كلينا نري ምክንያቱ እዞም ሰባት ዚአቶም እግዚአብሔር ክብጆ ከምዝኽሪኦም ሞንዲም ሕጅውን ተበጃዊ አይዱ ከነጽረሎም ዝደለይ ይመስለኒ ታልሰይት ድማ بسفلالي ኩነታት ተሓለፉን ህላውነት አምላኽ ምስዝቡ ከምዝኾነ ከብረሃሎም ወይካ ገልጸሎም ደልዩ ድማ ይብል አነ እግዚአብሔር ይመስገን ባረከ ናብታ ካብዚ እንታይ ንማሃር ድብል ክንከይዲና ትንሳኤ ሓፍቴ ባኽሮ ክጅምር ሕራይ ታኢዝ ብል ደሎ ብዚአስ ሕጅግና ታያቆብ እትዝፈጠረካ አታ እስራኤል ድማ እትዝደኮነካ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ተበጀካ እሞ አይትፍራህ ብስምካ ጸዋዕኩኻ ንስኻ ናተይኻ ብጣዕሚኣ ትገርመን ተበጀካ እሞ አይትፍራህ እንዳበለ እግዚአብሔር እንደቅ እስራኤል ወይካ ሽም ንያቆብ ክቀይረሎ ከሎ አምላኽሲ በብስምና ድጽውሕ አምላኽ ከምዘለና ዘቃባጥረልና አምላኽ ሽምና ዝቀይር አምላኽ አጆ ኃይሉ ተስፋ ዝህብ አምላኽ ክርኢ ከለኹስ ብጣዕሚ ደስብለና ኣብ ቲቶስ 2:14 ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመጻ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ኸውጻና ንርእሱን ንሰናይ ግብሪ ዝቐን ገንዘቡ ክንኮኖ ህዝቢ ምእንቲ ከንጽህ ኢሉ ነፍሱ በጃና አሕለፈ ነፍሱ በጃና ዝሕልፍ አምላኽ ከምዘለና ተማሂረ ማለት እዩ ኣብታ ጥቕስ 2 እንታይሉስ ብማያት ምስ እተሓልፍ ምሳኻ ኸውኔ ብውሕዝ ምትሳገር ከኣ ኣይከጥሕለካን ብሓዊ ምስ እትኸይድ ኣይክትነድድን ኢኻ ሃልሃልታውን ኣይክህሙኸካንዩ እንዳበለ ይዛረብ ኣብ ኢሳያስ 41:10 እንታይሉሲ ምሳኻየሞ ኣይትፍራህ አነ አምላኽካየሞ ኣይትሸበር ከበርታዓካ ክረድኣካ በየማኔቲ ኢድ ጽድቀይውን ክድግፈካ ይብል ክሳዕ ክንድዚ ዘፍቅረና አምላኽ ክሳዕ ክንድዚ ዝርሕርሓልና አምላኽ ተስፋ ሂቡ ህይወትና ክንስጉም ዝገብረና አምላኽ ከምዘሎ ተማሂራ ኣብ ኢያሱ 1:9 እንታይሉ ጽናዕ ትባዕ ኢለዶ ኣይኣዘዝኩኻን እግዚአብሔር አምላኽካ ኣብ እትኸዶ ሁሉ ምሳኻይሞ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ኩሉ ጊዜ ኣብ ዙርያና ኣብ ኩነታትና ብነሐልፎ ብኩሉ ነገርና ንፈርህ ንስምብድ ንሽበር ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን በብስምና ጸዊዑ ኣይትሸበር ኣይትፍራህ አነ ምሳኻኤ ክብል ከሎ ከጸናንዕ ከሎ ተማሂረ ማለት እዩ ካለ ኣብን ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:12-13 እንታይሉ አቱም ፍቁራቴ በቲ ንምፍታን ዝረኽበኩም ዘሎ ዋዒ ሓዊ ሓደ ሓድሽ ነገር ከም ዝበጽሐኩም ኮንኩም ኣይትገረሙ ብምግላጽ ግርምኡ ድማ ክትሕጎሱን ባህ ክትብሉን ኢኹም እሞ ኣብቲ ስቃይ ክርስቶስ ሕቡራት ካብ እትኾኑስ ተሓጎሱ ዳኣ ምኽንያቱ ኩሉ ጊዜ ስቃይ ኣሎ ብዝምድሪ ክንሓልፍ ከለና ግን እግዚአብሔር ብዝሃበና ተስፋ ኣብ ተስፋና ክንጸንዕ ከም ዘለና ተማሂረ ማለት እዩ ኣብ ካልእ እንታይ ክብል ይዘሊ ኣብ እንታይ ብሉጽን ክቡርን ስለዝኾንካ ስለዘፍቀርኩኻን ኣብ ክንዳኻ ሰባት ኣብ ክንዲ ህይወትካ ድማ ህዝብታት ክህበ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እስኻስ መን ኢኻ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ኣነስ መኔ ቤተይከ እንታያ ክሳዕ ክንድዚ ዝዘከርካያ ኢሉ እግዚአብሔር ግን ኣብ እንታይ ብሉጽ ስለዝኾንካ ክብለና ከሎስ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኣብ እንታይ ብሉጽን ክቡርን ስለዝኾንካሲ ብጣዕሚ ተገሪመ ማለት እዩ ምኽንያቱ ኣነስ መኔ ቤተይከ እንታያ ክሳዕ ክንድዚ ዝዘከርካያ ኢለ ኣዜ ደስ ዝብል ተማሂረ ጎይታ ይባርኽኩም تسا حفتي ويتا يبارخكي جون ودي انتي توسخل كابز زنببنا زتمهاركو تسفى أملاخ أبي هوتنا بمدحان كمز الجمر قدمي كمزخ قبرالكا امبالو እግዚአብሔር ቃል ምእታውስ ምድሐና ዝደለ አምላኽ መኻኑ የተቀዳሚ ተተማሃርኩዋ እንዳይልዎ ንህዝቡ በኢሳያስ ገሩ ኣብቲ ጥቕስ ሓደ ተበጀካ እሞ እትብል ቃል አላትና እዚ አንታያ ህዝቡ ምድሐን ዝፈቶ አምላኽ ስለዝኾነሲ መን መኻኑ መንነቱ እዩ አፍሊጥዎ አታ ያዕቆብ እትዝፈጠረካ አታ እስራኤል ካን እትዝደኮነካ ስለዚህ እዚ ከምዚ ዝበለ ደኳኒ ካን ፈጣሪ ካንሲ ምድሐንካ ዝደሊ ተበጃውነትካ ዝደለ አምላኽ መኻኑ አስሚርሉ እዚ ተበጃውነት እዚ ብና ኢየሱስ አባና ተፈጸመ ክንሪኦ ኾለና ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ 18 ኢልዎ ዘሎ ብቡሩር ወይስ ቦርቅ ኣይኮንኩምን ዝተዓደኩም ብኽቡር ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኹም ዝተዓደኩም ዝተበጀኹም ኢልዎ ስለዚህ ምድሐና ዝደለ አምላኽ ቀዳምነት እንታይ ዝገብረና ብደም ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተበጂናይ ካልኣይ እዚ ጸጋ በጃነት ካኒ ናበይ አምጺና መስልኩም ካልኦ ቡድቀትካ ብናትካ ድኻም ክጽውዑኻን ብኸሙ መለለይ ቅጽል ከውጽልካን ከሎ አምላኽ ገና በቲ ዝነጽሐ ዘንጽሐና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝርኤናስ ብስምካ ጸዋዕኩኻ ኢልዎ ድሕሪ ምብጃው አምላኽ ንነፍስ ወከፍና ብወዲ ኢየሱስ በብስምና ዝጽውዓናን ዝፈልጠናኒ ሳልሳይ ምድሐና ስለዝደልስ ናይ መንነት ቁልሎ ከይህልወና ኣብቲ ዝተረሳዕናዮ ዝመስለና ኩነታት ዘይብቑዓት ኮይኑ ዝስምዓና ጊዜ አምላኽ ነቲ ምድሐን ከጽናዓ ኾሎስ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ናተይ ኢኻ ኢልዎ
ስለዚህ እዚህም ባርጉጽነትን ትብዓትን አምላኽ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘለና ተስፋታት አምላኽ ኣብ ህይወትና ቅድሚ ምፍጻሙ ብምድሓን ዝጅምር ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ሳላ በጃነት ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልናን ዝኣመናን ድሮም ምድሓን ዝረኸብናን ተበጃው ዝኾነ ጎይታ ዝረኸብናና ተኻላይ ተማሃርኮ ኻኒ ኣብ ኩሉ ገጻት ህይወት ምስ ኩሉ እንሓልፎ ኩነታትን ፈተናታትን ተስፋታት አምላኽ ኣብ ህይወትና ዕርድዩ ሓለዋዩ ዋልታዩ ጸግዒ ረድኤት ምንጋፍን ይኾነና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ተስፋታት እዚ ከምቲ ኣብ ጥቕሲ 2 ከነንብቦ ከለና ዝረኸብናዮ ብማያት ምስተሓልፍ ኢልዎ ንህዝቡ ምሳኻ ክኸውነ ብውሒዝ ምስተሳገር ኣይከጥዕለካኒ ብሓዊ ምስትኸይድ ኣይክትነድድኒኻ ሃልሃልታውን ኣይክህምኾካን ኢሉ ዝኣተዎ ኪዳን እዚ ማይ ውሒዝ ሓዊ ሃልሃልታ ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለዉ ኣብ ምድሪ ከጋጥሙና ዝኽእሉ ጸገማት ሽግራት ሕሰም ጸበባ ሕማም ስእነት ተነጽሎ በደልን ዓመፅን ክሳራ ምሕልውላው ግፍዒ ወዘተ እዚኦም ከምዚኦም ዘበሉ ነገራት ዝውክል ስለዝኾነ እዚኣቶምሲ ብምኽንያት ዝተበጀውኻ ናተይ ብምዃንካ ብስምካ ስለዝፈለጥኳን ፀዋዕካን ኣይከጥሕለካኒ ኣይክህምኾካኒ ኢሉስ ርጉጽነት ተስፋ ብክርስቶስ ኢየሱስ ይቡና ኣሎ ስለዚ በናይ ኩነታት ንሓልፍ ኣለና ብዘየገድስ ነዚ ቃል እዚ ንኽፍጽሞስ ኣነ ምሳኻ ኢሉ ኸኣን ኪዳን ኣትዩልና እግዚአብሔር ምሳና ከም ዘሎ ኸኣን ዝዓበየ ነገር ተስፋ ከም ዘለና ንኣምን ተሳልሳይ ንመሃሮ ኻኒ ተስፋታት አምላኽ ኣመንነቱን ካብ ባህሪውን እተላዕለ እዩ ኣብ ህይወትና ዝውሕስ መንነት አምላኽ እንታይ እንተይልና አምላኽ ፍቅሪ ኢልና ባህሪ እግዚአብሔር ከእንታይ እንተይልና ምሕረት ምፍታውን ጸጋ መሃብን ይዝፈትው ስለዚ ካብዚ ዝተበገሰ ኣብ ህይወትናስ እንታይ ይኸውን እንተይልና ተስፋታት አምላኽ ይውሕስ እዚ ተስፋታት አምላኽ ክውሕስ ከሎ ኣብ እንታይ ብሉጽን ክቡርን ስለዝኾንካ ስለዘፍቀርኩኻ ኢሉ ናይ ሕሉፍ ነገር ገዲፉስ ናይ ህሉ ኪዳን ብክርስቶስ ይኣትወናን ይፍጽመናን ስለዚ ሓቀኛ መንነት ኣብ ህይወትና ብጸጋ ኢየሱስ ይሰጋገር ወይ ይረጋገጽ ብሉጽነት ኣብ ዒንት አምላኽ ከም ዘለና ክቡራትን ፍቁራትን ምዃንና ይረጋገጽ ስለዚ ካብ መንነት ፍቅሩ ዝተላዕለ ካብ መንነት ጸጉ ዝተላዕለ ንሕና ሓደ ነገር ኣለና ንረጋግጾ ንፈልጦ መድሓን ኣለና ተበጃው ኣለና ተበጃው ስለዘለና ብዋጋ ይዕድገና ከምዚ ንእስራኤል ዝበሎ ህዝብታትን አሕዛባትን ሃገራትን ክቡራት ፋትን ኣብ ክንዳኻ ኣሕሊፈ ኸበ መድሓን ለካ ይሎ ንሕና መድሓን ለና ብዋጋ ህይወት ደም ኢየሱስ ተዓደግና ስለ መድሓንና ክብል ምድርን ሰማይን ክሓልፍ ብግዲ ኣነ ንስኻትኩም ንዓብቲ ዘድሓንና ቦታ ምእንቲ ክንርከብ ካብዚ ፍቅሩን ጸጉን ተላዕለ ህዝብኻ ክመልሶ ኢሉ ተስፋኣት ይወግ ኣይትፍራህ ሓደ ነገር ርጉጽ ግበር ኢሎ ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባናን ኣብ ህዝቢ ዓለምን ዝተፈጸመ እዚ ኸኣን ተረጋጊጹልና ኣሎ ኩሉ ህዝቢ ስድራ ቤት እግዚአብሔር ክኾን نمدحان من تخمتسي زيفر زيحفر ودي يسوس كيبنا له آمين جنودي ويتا يسوس عزيز عبيلي بارخك عزيز حفظي كم كلاتنا نريو اتستفاتات توحبين إسرائيل انديو قن حنا دمان عنا قد نحن وستوخ كلام لا خمهرنا يسلزي تقدامي زعبي يسلتهم بسمو التسميهزو ساعكن دي كم زقدسن كم زحلن واقا خمز خفللومن عنا خم زعبير أملاخ أبو خنطبق اتزخفللنا واقا جون كزرزوت انهي قروب كبلي لنيري بسيو تبجينا زعبير بسمو نحنا خنسمع الدل ويكاني بوتا رخيبنا تخاريتي ويتا بسمكا كصوع كاناتو مخانكا كرغاغصلكا كبز عبد يله مالبات سبات تسفاخ مخاخول انديوم اجوخا خبل خاخل انديوم اتسماين مدرن زفطر እግዚአብሔር ግን بسمكا سمكا فليتو حرنتي لخصوعان خلو جوني تنساي لخصوع كنا خبز عبد سناي ነገር የለንሞ بسمنا አይና ተጸውዒና ክቡር ነገር ኣብ ቀድም እግዚአብሔር ከም ዘለና ድማ ይረጋግጸልና ራሳል ዘይትኻ ናይ ዝሓለፈ ንሱ ዘሰጋገረና ብምዝካር ሕጂ ዝበጽሐና ብዶ ሕጂ ዝበጽሐና መከራ ሕጂ ዝበጽሐና ዝኾነ ይኹን ድማ ናብ እምነት ከሰጋግረና ይዝግባ ማለት እዩ ባህሪ ኤርትራ ድብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ንፈሮን ውሒጡ ወይ ማይ ኣይሁድ ድብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ኩሉ ህዝብ ውሒጡ ንኖካ ኣሰጋጊር ወይ ኮምእቶም ነሆናቱን ተሰጋጊሮም ሓውዲዩ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ሃልሃልታዲ ሾምበባዲ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ንሲድራቅን ሚሳቅን ዓብደ ነጎና ኣሰጋጊርዎም ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተስፋ ስለዘለና ናብ ተስፋ እንዳጠመትና ናብ ተስፋ እንዳማዕደና ክንሰጋገር ከም ዝግባና ማል ጸኒሕ እታ ራብዒት ድማ ንሱ ሓደ ወዱ ብምልኣክሲ ካብ ናይ ሞት ሓጢያት ተበጅና ኣይትፍራ ንዘላለም ነቴኻ ኣብለና ንግዋናው ይኮነን ንግዚ ይኮነን እዚ ተበጃውነት እዚ ሕና ተዳብ ስፍራና ተጠውልና ሕና ተዳብ ስፍራና ተረኺብናሲ እዚ ተበጃውነት እዚ ንዘላለም እግዚአብሔር ናተይኹም መሪጸኩም ኣይትፍሩ ዝብል ኣቦ ይዘለና ስለዚ በዚ ከምዚ ድማ ሕና ደስ እንዳበለና ክንጓዓዝ ከም ዝግባና ማል ጸኒሕ ታምሸይትካ እንተ ተመለስና እንተ ጣዓስናን ካብ ዘሎ ኩርናዓት ዓለም ከም ዝኣኻኽበናውን እግዚአብሔር ቃል ተስፋ ሂብሎ እቲ ብስመይ ተጸውዐ ኩሉ ንኽብረይ ዝደኮንኩን ዝገበርኩን ኣምጻዮ ኢሉ ኣብ ጥቕስ 7 ስለዚ እግዚአብሔር እንተ ደኣ ተዛሪቡ ይብል እግዚአብሔር ንረኣ ኢሉ ይፍጽም እሞ እቲ ዝሃቦ ተስፋ ብስምካ ጸዊዑ እግዚአብሔር ዘኣኻኽብ ተበቲኖም ነይሮም ደቂ እስራኤል እግዚአብሔር ግን ኣኻኺብዎም ስለዚ እቲ ንእስራኤል ዝኣተወ ተስፋ ንዓናውን ተስፋ
تسفانا مخانو فديتا بزما كنحغوسن كنصنانعن كم زغبانا دماني كمهال صنيحه مالتيو تاشار شي تخا اب عينتي بلوص خايلو اب عينت من اب عينت እግዚአብሔር بحقي እግዚአብሔር ስጋክ እንደይ ይፍቀርና ክሳክ እንደይ ይፈቲና ክሳክ እንደይ ይحاليلنا لذي نسخه ኢሉ ብስና ጸውዑ اب عينتي ኮ خبور ይኻ اب عينتي ኮ بلوص ይኻ ስለዚ ታይሉ اب عينتي بلوصን ክቡርን ስለዝኾንካ አረ ድማ ስለዘፍቀርኩኻ اب ክንዳኻ ሰባት ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን اب ክንድ ህይወትካ ድማ ህዝብታት ክብያ ይዝብል ይኹም ተስፋ እግዚአብሔር አይሃበላ እንደ እንደቅ እስራኤል እዚ ኩሉ ተስፋታት ዝሃቦ አይገበረላ እንዲ ገርሎ መንበር አና አይገበረልና እንዲ ብዙሕ ኮሪና ኢና ከም ህዝብ እኮ ብዙሕ ዝራአና ሰባቲና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ اب ክንዳና ሰባት اب ክንድ ህይወትና ድማ ህዝብታት ዝህብ አምላኽ ይዘለና ሞኒ ከይፈራሕና اب ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ጠጠው ክንብል اب ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ደው ክንብል اب ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ጸኒዕና ነዚ ቃል ተስፋዚ ክንጸባብ ከም ዝግባአና ድማኒ ከመሃር ጸኒሐ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ባር እንታይ ነመሐላልፍ ናብ ዝብል ከይደ ብትንሳይ ሓፍተይ ክጅምሬቲቲ አነ ከመሐላልፎ ዝደልሲ ተበጀካይሞ አይትፍራህ ብስምካ ጸዋዕኩኻ ንስኻ ናተይኻ ክብል ከሎሲ በቃ ናቱ ክገብረና ከሎ አምላኽ አብዕንተይ ብሉጽ ኢኻ ክብለና ከሎ አምላኽሲ ዳዊት ከምዚሉሎ አነስ አብዕንት እግዚአብሔር ክቡሬ አምላኸይ ከሓይለይ ኮነ ይብል እግዚአብሔር መስገን ስለዚ አብዕንት እግዚአብሔር ክቡር ከምዝኾና ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 እንታይ ይብል ንስኻትኩም ግና ደግነት እትኻብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስት ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ብለና እግዚአብሔር መስገን ምክንያቱ ደግነት እቲ ዝጸዋዓና አምላኽ ከነውሪ ንምንታይ ሓሪና ዳዊት ውን እንታይሉ እግዚአብሔር ንያቆብ ናቱ ንእስራኤል ከአጥሩይቱ ኸውን ሓረዮ በቃ ሓሬካ ከሎስ ጥሩይቱ ክኸውን ናቱ ክትከውን ንስኻትኩም ግና ደግነት እትኻብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስት ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ብለና ቃል አምላኽ ማለት እዩ ስለዚ አምላኽ ከሓሬና ከሎ ብሉጻት ክብለና ከሎ ተበጀካ እሞ አይትፍራህ ክብለና ከሎ በቃ ጥሩይቱ ክንኮኑ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ከነውርዮ እዩ እግዚአብሔር ብሉጽ ኢኻ ዝብለና ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ውን ኣብ 27 ዘሎ እታ መርከብ ክትሕሎም ከላ ጳውሎስ ዝበሎምሲ አቱም ሰብ ኢልዎም አነ ኸኣ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ንኣምላኸይ ኣኣምኖ እሞ ኣጀኹም ኣይትፍሩሁ ይብሎም ምክንያቱ እግዚአብሔር ከምቲ ዝበሎ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ እቲ ዝሃበና ተስፋ ከምቲ ዝበሎ እዩ ንእግዚአብሔርሲ ከምቲ ዝበሎ ከም ዝገብሮስ ይኣምኖ እሞ ኣጀኹም ስለዚ ኣጀኹም ክብለኩም ይፈቱ እቲ ዝኣወልና ተስፋ እቲ ዝሓረየና አምላኽ እቲ ኣብዕንተይ ክቡር ኢኻ ዝበለና አምላኽስ ኩሉ ግዜ ንተስፉኡ ከም ዝሕድሶ ምሳና ከም ዝኾነ ከም መሐላልፍ ይፈቱ ጎይታ ይባርኽኩም አሜን ተንሳይ ሓፍተይ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ከገበሮ ከተርፍ ወዲ ሰብ አይኮነን ዝበሎ ዝገብር ተዛርቦ ኻዝ ፍጽም አምላኽ እዩ ስለዚ አጀኹም ተዳይለና እግዚአብሔር ከም ደሳገረና ተስፋ ተዳሂቡና በቃ ኣብ መገዲ አገድፈና እንታይዳ ወደ ቢዘሳግረና እግዚአብሔር ይባረኽ ተባረኽ ተንሳይ ጆን ወደይ ታይት ወስኸል አብረስ ተንሳይ ሓፍተይ ዝበሎቶ بزي قدس بخمي كونتات نحلف علينا ننفس وكفنا جنا نيفقر ملأخت علاتن نساخ أنتايو صلى يسوع كريستوس تبجاو رخيبنا إنا تحلينا لنا تسقى أملاخ أبانا سلز تجلس أحد جناني تفقيرنا أنت فتينا لنا أبي أنت أملاخ موجس رخيبنا إنا سلز زخاب قنا رحكت زي رحكو تسقى أملاخ تصفون كعقد زخل والحدا كالكال يلبون لو مخونة صباح نزل عالم زقات منا يخون فرحي كسارة ودكت إذا حق أزيخن أوجولي قبعنا تبجاو رخيبة إيه تحلل له تقصير بدم يسوع تفقيرا تفتينا له مقص رخيبة أبعين أملاخنا نغنتاتنا إذخن أوجولو نايفقر ملأختي كحلف دلي إتاخا ليتخاني إتزفت أرنان زدكوننا نجزابير كمزي بلالو أيك حدقا كان عششون كوتو أيك بلكاني نسبعلو إليلنا إبراهيم 10 معرف كزارب كله سلازي فتصم زي ودقنا زي حدقنا عشش زي بلنا إجزابير أبزفانو لنا مو تبعنا بمنت بتسقى يسوع كريستوس مسؤول مالالس زي زمن نخلعنا قصو خمزور سنان خمزر إنان كان عمنينا إجزابير يبارككم آمين جنودي إجزابير عزيزنا بزحني باركك حق دس بالحساب كتقرب صانيحك أواني كل جزء إتي بسمنا تصوعنا إتزفت أرنا إتزدكوننا إتزتبجونا تدع تصفاحبنا إجزابير يمسجن تصفانا خط المس بزح نجر عبزورنا وقعت مسع إحنا جن أعزنا مسلبنا نبغيتا عندك عررنا نقولتا خنت أبابي 5 جبعنا أحد راح بلوكم زدلي من ياتو قولتا تصفات تدعيبو يفتسميو تدعيلو يجبر إجزابير أملاخ سلازي نحنا كل جزء نتحتصف أملاخ كملق حزنا إجزابير المسكن إذا أخذ السجاجرني قلنا نتملق حزنا خنوق عاس كم زجبعنا
حدا راخبل دل مالتو تخاليتي دما كم حاوز شرب مقدرة ويدما كم بحر زت حل هالتان حصفن شومبابانوكا كجتمنا أب زريانا أنت تجتره تسفع أملاخ ترايجن إحنا خنبت عطري جبانا زيابير تدعت إلو أتقلنا تطوكن بالزجبانا خمتا تي تختب لات أنحت باولس انتايلوه أملاخي كم تزبولو خمس جوري عمني درين نجر انتاينيرو سلمات ينيرو درين كنتات انتاينيرو موت ينيرو جران تايلو أملاخي كم تزبلن خمس جورو يعمنو إلو أبتسفع أملاخ قال أملاخ تطو إلو باولس زيابير مسجد نحناون زخون يخون كجات أمكلو شون بباديو حال تاديو ويكأني زت حل مايديو كجات ما نخلو نحنا جن أبتقال تطو كنبل كم زجبانا إيه حدا راخ بزدلي بروخاتين بارب سنة سلس أنحكم أملاخ سماي عزيزين أبزحوني بارخكم سأنيلكم سلس سماعكم عزينا نمسجنكم نزق عزك سمع عدل زي رخب دما أكافلوهم بمبال كنفانوكم نفتو أملاخ تفقدوا بهوات كاتس أنا حنا زمت زلوا سهم كأب خلال السينا خن مسأكم سعش عقد حنكن كرباها كرباها كربا قروني بس حمحرته أغريبني كرباها كرباها كربا قروني بس حمحرته أغريبني كرباها كرباها كربا قروني بس حتف غرو أغريبني كرباها كرباها كربا قروني بس حتف غرو أغريبني قدم رحوق زنابركو محراتو قن أغريبني أبرختي دوي لك زمر محراتو يونا زبكي عوني قدم رحوق زنابركو محراتو قن أغريبني أبرختي دوي لك زمر محراتو يونا زبكي عوني عبيد 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 محراتو عبيد 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 تفغرو كورا سمعتنا أجلجلوت دمس سلامنا إخوم كتكتاتلو تسأنيحكم بإنترنت نتكتاتلو أمرباب حبريتا www.salamna.org ترخبنا كم أون بفيسبوكن بيوتيوبن أب voice of salamna @yahoo.com ترخبنا حتى رأيتو ويكا كتبركتو اتداليو حبريتا مزهلوكم voice of salamna @salamna.org إلكم سلدلنا صباح اتي رواناوي قدايات زبل مدب كتكتاتلو بخبري نعدمكم وداجي 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 محرتو وداجي 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 تفغرو قدم تفوز نبركو عبكن دايقن يسوس مويتو زي قباني هيبوني تفغرو واقا خفيل اللي بدمو قدم تفوز نبركو عبكن دايقن يسوس مويتو زي قباني هيبوني تفغرو واقا خفيل اللي بدمو بهيوات من باري دوم بالي تقحيو أملحه بهيوات من باري دوم بالي تقحيو أملحه عبيد 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 محرتو عبيد
وداجي 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 محرته وداجي 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 تفغرو أغريبني أغريبني اتفغرخا أغريبني 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 اتفغرخا أغريبني إلى اللخو دو إلى اللخو سلتقخا دو إلى اللخو دو إلى اللخو دو إلى اللخو سلتقخا دو إلى اللخو دو إلى اللخو سلتقخا أي قدلنن اتفغرخا دو إلى اللخو سلفغرخا أي قدلنن اتحالتك أي قدلنن 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 نعخا حزي أي قدلنن سمك طوعي أي قدلنن نعخا حزي أي قدلنن سمك طوعي أي قدلنن 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 أي قدلن زيتي كما قسمي توي أي قدلنن ملي أولي أي قدلن زيتي كما قسمي توي أي قدلنن ملي أولي أي قدلن زيتي كما قسمي توي أي قدلنن ملي أولي أي قدلنن نعخا حزي أي قدلنن سمكا طوعي أي قدلنن نعخا حزي أي قدلنن سمكا طوعي أي قدلنن أي قدلنن أي قدلنن أي قدلنن نعخا زرخبه انتاي خون تاي كي قولو انتاي كي سئل نعخا زرخبه انتاي خون تاي كي قولو تاي كي سئل أي قدلنن نعخا حزي أي قدلنن سمكا طوعي أي قدلنن نعخا حزي أي قدلنن سمكا طوعي أي قدلنن 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 أي قدلنن